नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल सफर पर आके स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भीट घूम कर देखे केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। शनिवार सुबह उत्तर कोलकाता के शिमला स्ट्रीट पर स्वामी जी का जन्म भीट पर उपस्थित हुए अमित शाह। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को फूल माला से सजाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माला चढ़ाकर श्रद्धा अर्पित किए अमित शाह ने। विवेकानंद जी का म्यूजियम भी उन्होंने घूमकर देखा। शिमला स्ट्रीट के शिव मंदिर पर पूजा भी किए केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। भारतीय महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के प्रतिनिधि अमित शाह का स्वागत करने के लिए शिमला स्ट्रीट पर उपस्थित थे। बैंड पार्टी भी बजाया गया था। स्वामी जी का जन्म भीट का परिदर्शन करने के बाद पत्रकारों के सम्मुख होकर अमित शाह कहते हैं कि आज मेरे परम सौभाग्य का दिन है। स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर ही हम लोग चलते हैं। उस जन्मभूमि पर आज मैं आ सका हूं, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री का स्वागत करने के लिए शिमला स्ट्रीट पर पूरी सजावट की गई थी। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री को उत्तरीय पहनाते हैं रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी। विवेकानंद जी के ऊपर लिखी गई 3 पुस्तक भी उपहार में दी गई अमित शाह को। Something that the state government of Mamata Banerjee has found objectionable, quote unquote. आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ज़रूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। राज्य सरकार का मनोनीत प्रशासक मंडली का सदस्य होने के बाद भी राज्य सरकार के विरुद्ध में फिर से आर्थिक वंचना का आरोप लगाए सिलीगुड़ी पौरसभा के प्रशासक अशोक भट्टाचार्य एवं पौरसभा निर्वाचन का दावी किए अशोक भट्टाचार्य ने। सिलीगुड़ी पौरसभा के वाम बोर्ड क्षमता में रहने के दौरान राज्य सरकार के विरुद्ध में लगातार आर्थिक वंचना का आरोप उठाए अशोक भट्टाचार्य ने। बाद में पौर बोर्ड का मेयाद उत्तीर्ण होने के बाद फिर राज्य सरकार दोबारा क्षमताशील वाम बोर्ड के सदस्य का ही प्रशासक मंडली में निर्वाचित करते हैं, जिसके प्रशासक के रूप में मनोनीत किया गया अशोक भट्टाचार्य को। प्रशासक बोर्ड में आकर वे लोग सोचे थे कि शायद इस बार दूर होगा आर्थिक वंचना, परंतु उनके इस सोच पर पानी फिर गया। इसी कारण फिर से दोबारा एक बार फिर उसी मांग को लेकर उठे अशोक भट्टाचार्य। सिर्फ यही नहीं, जल्द से जल्द निर्वाचन विधि मानकर विधानसभा वोट के लिए पहले राज्य का 110 पौरसभा में निर्वाचन का दाबी रखे सिलीगुड़ी पौरसभा के प्रशासक अशोक भट्टाचार्य। আমার এখানে বলার কথা যেটা হচ্ছে যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমরা পরিচালনা করছি। 5 বছর আমরা বোর্ডে ছিলাম নির্বাচিত হয়ে। আমি একজন বিধায়কও বটে, নির্বাচিত বিধায়ক। আমাদের যে অবজারভেশনটা এই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সেটাই আমরা এখানে বলছি। বাকি কথা যেখানে বলার সেখানে বলবো। সাংবিধানিক ব্যাপার, কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার। 5 বছরের মধ্যে নির্বাচন করাটা হচ্ছে নো লঙ্গার, লেখা আছে কনস্টিটিউশনে 243 ইউতে লেখা আছে 5 ইয়ার্স অ্যান্ড নো লঙ্গার। তো এটাই তো লেখা আছে, এটাই মানতে হবে। শুধুমাত্র একটা কারণেই বলেছিল যে এই প্যান্ডেমিক জনিত পরিস্থিতি, সেটা অল পার্টি রাজি হয়েছিল, তার জন্য এটা করা হয়েছিল। এটা তো অন্য কোনো কারণ, কিন্তু সেটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না, এটা আমরা বারবার করে বলছি নাকি। এবং 5 বছর মেয়র হিসাবে থেকেও এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি। এবং এই বঞ্চনা বৈষম্যের
কথা মানুষের কাছে আমরা বলে গেছি এবং তার তথ্য প্রমাণও আমরা দিয়েছি। এরপরে আমাদের যখন টার্ম শেষ হলো, রাজ্য সরকারের বিশেষ পরিস্থিতি, প্যান্ডেমিক জনিত পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের প্রায় শতাধিক পৌরসভা বা পৌর কর্পোরেশনে তারা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারা বসিয়েছে। শিলিগুড়িতেও ঠিক একই রকমভাবে এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো হয়েছে। এটা কোনো দয়া দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, একটা আইন আছে, তার সাথে এপিডেমিক আইন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইন, এই দুটো আইনের বলেই তারা এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়েছে। विदेश से नया अतिथि आया है जलपाईगुड़ी शहर में। बहुत वर्ष बाद फिर नया अतिथि परजाई पंछियों का दल जलपाईगुड़ी के राजबाड़ी तालाब में आया है। सुबह से लेकर शाम तक जलपाईगुड़ी के राजबाड़ी तालाब में ही इन पंछियों का निवास रहता है। यद्यपि इस बार उन सभी परजाई पंछियों की संख्या बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष इन पंछियों की संख्या ज़्यादा है। पहले भी इन स्थानों पर परजाई पंछियों को देखा जाता था, पर उनकी संख्या बहुत कम रहती थी। परंतु इस वर्ष लॉकडाउन होने के कारण फिर बहुत सारी परजाई पंछियाँ विदेश से जलपाईगुड़ी में आई है। राजबाड़ी तालाब दायित्व पर रहे बहुत मनुष्य ही इस परजाई पंछियों की देखरेख में रहते हैं। उन पंछियों के शरीर पर कोई जख्म तक नहीं लगने देते वे लोग। इस विषय पर डॉक्टर राजा राउत कहते हैं कि मुख्य रूप से प्राकृतिक परिवेश दूषण मुक्त होने के कारण इस प्रकार की परजाई पंछियाँ यहाँ पर आई है। सारस, बलिहास इत्यादि और भी विभिन्न प्रकार की परजाई पंछियाँ अगले 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगी। এটা সত্যি খুব আমাদের কাছে খুব আনন্দের যে অন্যান্য প্রতি বছরই পরিযায়ী পাখিরা আসে এবং আমাদের রাজবাড়ির দিঘিতে এবং জলপাইগুড়ির আশপাশের জলাশয়গুলোতেও তারা ভিড় জমায়, কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী ঘটনা, এবার অনেক বেশি আসছে পাখি এবং এটা সত্যি আমাদের কাছে আনন্দের। বিশেষ করে খেয়াল করলে দেখবেন শারল এবং অন্যান্য যে সমস্ত হাঁস যেগুলো অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে সেগুলোও কিন্তু এখানে চলে আসছে। কমন কুট, মুরহেন এই ধরনের হাঁসগুলোকে দেখা যাচ্ছে, বালি হাঁস। তো এটা খুব আনন্দের আমাদের কাছে এবং আমাদের ধারণা যে লকডাউনের একটা জের এর উপর থাকতে পারে, কারণ লকডাউনের জেরে বহুদিন ধরে বহু কিছু বন্ধ আছে এবং কলকারখানা থেকে শুরু করে এখানকার প্রাকৃতিক যে পরিবেশ সেটা অনেকটা ফিরে পেয়েছে আমাদের ধারণা। তো এই হারিয়ে যাওয়া তাদের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেটা অনেকটা মেকআপ হয়েছে, জন্যই মনে হয় পরিযায়ীরা এখানে ভিড় জমাচ্ছে। কি কি ধরনের পরিযায়ী আসে এইখানে? যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে শারল সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে, এছাড়া আছে মুরহেন আছে, কমন কুট আছে, এছাড়া বালি হাঁস আছে, এইগুলো প্রচুর পরিমাণে আছে। এইগুলো এদের বাসস্থান বা কি করে কতদিন থাকবে? এরা মোটামুটি এখন ধরুন আপ টু মার্চ মাস অবধি থাকবে এখানে এবং এখানে এসে এদের অনেকেই নেস্টিং করবে, মানে বাসা তৈরি করবে, বাচ্চা ডিম দেবে। অনেকে আবার খাবারের জন্য আসছে, অনেক হাঁসগুলো আছে যারা শুধু খাবারের খেতে এখানে আসছে এবং এই মার্চ অবধি এদের এই সময়টা খুব খাবারের সময়, প্রচুর খাবার পাওয়া যায় এই সময় এইসব জায়গায়। তো এগুলো ওরা খেয়ে তারপর এখান থেকে ওই মার্চ মাসের পরে গরম যখন পড়া শুরু করবে এর এখান থেকে পাড়ি দিয়ে যাবে। মানে এত ভালো লাগে যখন উড়ে যায়, বেশি ভালো লাগে যখন ওরা উড়ে এসে জলের মধ্যে বসে থাকে, আরও সুন্দর লাগে দেখতে। যা দর্শকরা দেখে খুব আনন্দ পায়। আমরা এখানে ক্যান্টিন খুলছি প্রায় 3 বছর হয়ে গেল। 3 বছর থেকেই আমরা দেখছি। হ্যাঁ, শীতকালেই এই পাখি থাকে। ওরা মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায়, ওরা নিজেদের স্বাধীনতা, নিজেরও তো পাখি হলে কী হবে, ওদেরও তো একটা স্বাধীনতা বলে কিছু আছে। ওরা এখানে এসে বসে, আমরা সবাইকে বলেছি কেউ কিন্তু এখানে হাত দেবেন না জলে। जलपाईगुड़ी शहर के एक नामी मोबाइल शोरूम में चोरी करने की कोशिश में व्यर्थ हुआ चोरों का दल। भोर रात में ठिठुरती ठंड में जब हर कोई रजाई में सोने में मग्न था, तब स्थानीय एक युवक दीवार तोड़ने की शब्द सुनते हैं। फिर उस युवक ने अपने पिता को साथ लेकर दीवार टूटने की शब्द की खोज में टॉर्च लाइट हाथ में लेकर सड़क पर निकल पड़े। उस युवक एवं उनके पिता की उपस्थिति समझकर चोरों का दल भाग गया। उस युवक की होशियारी से चोरों के नापाक इरादे पर पानी फिर गया। शनिवार भोर रात में यह घटना घटा है जलपाईगुड़ी के कमारपाड़ा में। बाद में देखा गया कि उस नामी मोबाइल शोरूम का दीवार तकरीबन 2 फुट तोड़ दिया गया है। बाद में जलपाईगुड़ी के कोतवाली थाना का पुलिस घटनास्थल पर आकर सीसीटीवी फुटेज देखकर चोरों को शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 3 से 4 व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से आए थे। शोरूम के एक प्रतिनिधि कहते हैं कि बहुत पैसे का मोबाइल था, स्टॉक नहीं मिलाने तक नहीं कहा जा सकता कि किसी मोबाइल की चोरी हुई है या नहीं। दूसरी तरफ जिस युवक की होशियारी से चोर भाग गए, उस युवक का कहना है कि तकरीबन 15 मिनट तक टॉर्च दिखाने के बाद चोर भाग गए। এই সকাল 4টা থেকে শব্দ পাইছিলাম, তারপরে 4:30টার দিকে দেখলাম কি আবার শব্দ জোরে হলো, তখন বাবাকে ডেকে নিয়ে যাই। 3 জন মতন লোক ছিল।
লাইট ছিল না, শব্দ টব্দ দিয়েই আমার সামনেই বাড়ি। আপনি কি টর্চ মেরেছেন? হ্যাঁ, আমি ওখান দিয়ে টর্চ মারি, যেগুলো 15 মিনিট অবধি মারতে থাকি, তখন ওরা পালায়। হ্যাঁ, খুব বেশি মোবাইলে চুরির ঘটনা ছিল, অ্যারাউন্ড 200 পিসের মতন তো এরা রিটার্ন পেয়ে গেছে, আরও কিছু গেছে নাকি, ওরা মিলায় দেখতেছে। দোকানে সকালে যখন ছেলেরা দোকানটা খুললো তখন দেখলো যে এখানে এই ওয়ালটা ভাঙা আছে, ওয়ালটা ভাঙা দিয়ে এখান থেকে লোকজন ঢুকছে, তো চুরি হয়েছে। আমাকে ইনফর্ম করেছে, আমি আমার বাড়ি ছেলে দিতে আসি। আমি ওইখান থেকে ডাইরেক্ট রওনা দিলাম, আসলাম এখানে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা হয়েছে। এসে দেখলাম উপরে যে আমাদের লকার রুমে সব মালগুলো রাখা হতো, ওইখানে একটা ছোটো এক্সস্টের জায়গা ছিল, ওইখান থেকে সব ঢুকে নিয়ে সব মালটাল ওইখান থেকে বের করে নিয়ে এখান থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। যাওয়ার পথে সামনের বাড়ির লোক হয়তো দেখছে ওরা টর্চ ফর্চ মারছে, তখন ওরা ঘাবড়ায় নিয়ে, পুলিশ ভ্যান হয়তো তখন গিয়েছিল, ওরা ঘাবড়ায় নিয়ে ওইখানে সব মালপত্র ছেড়ে গেছে। এখন স্টক মেলানো হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম স্টক হয়তো মিলে গেছে, মনে হয় না কিছু লস আছে, কিন্তু পুরো স্টক মেলানোর পরেই বুঝবো যে কিছু লস হয়েছে কি না। পুলিশ এসছে, পুলিশ তদন্ত করছে, ভেতরে পুলিশ রয়েছে, সিসি ক্যামেরাতেও রয়েছে, ফুটেজ রয়েছে, পুলিশকে তুলে দেওয়া হবে। আর শুনতে পাচ্ছি একটা নাকি ছোটো কিপ্যাড মোবাইলও পেয়েছে তার সাথে। এখন পুলিশ দেখুক, পুলিশ তদন্ত করুক। আমরা চাইছি যাতে এই তদন্তের কিনারা একটা হয় এবং চোর ধরা পড়ে। চুরি হয়েছে আমাদের এই নর্থ বেঙ্গলের এই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়িতে একাধিকবার একটা কোনো হয়তো দুষ্কৃতীরা আছে যারা এই মোবাইল সেটকে বারবার চুরির জন্য বেছে নিচ্ছে। তা আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আমরা যাতে এই চুরি কিনারা হয়, একটা সলিউশন দিলে চোররাও এরপরে জানবে না পুলিশ আমাদের কাজ করছে, যে আমাদের পরবর্তীতে চুরি করতে গেলে 3 বার ভাববে। लूटपाट की राजनीति कर रहा है तृणमूल छात्र परिषद। जलपाईगुड़ी में आकर इस प्रकार का मंतव्य किए प्रदेश से आए छात्र परिषद के सभापति सौरभ प्रसाद। जलपाईगुड़ी में आज छात्रों को उत्साहित करने के लिए उपस्थित हुए प्रदेश छात्र परिषद के सभापति सौरभ प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस के छात्र परिषद के ऑब्जर्वर रोशनलाल बिट्टू। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उपस्थित थे जिला छात्र परिषद के सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन। इस दिन छात्र परिषद के सदस्यों के बीच छात्राओं के राजनीतिक विषय को लेकर चर्चा हुआ। यहाँ पर আজকে আমরা দেশের ফেকু প্রধানমন্ত্রী যে কামকে বাদ না মনকে বাদে বেশি বিশ্বাসী, তার কুশপুত্তিকা দাহ করলাম। সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কৃষক আজকে দিল্লির রাস্তায় অবস্থান করছে তাদের কৃষি বিল কানা কানুনের বিরুদ্ধে, কিন্তু মোদি সাহেবের সেই কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার সময় নেই। কিন্তু আম্বানি আদানির বাড়িতে যখন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে তাদেরকে দেখতে তিনি হসপিটালে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই নির্লজ্জ অমিত শাহ সে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার সময় নেই। দেশের যুবকদের চাকরির দাবিতে যখন আন্দোলন করে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় নেই, কিন্তু আজকে মেদিনীপুরে চলে এসছেন দল ভাঙানোর খেলা খেলতে। এই অপদার্থ প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তিকা আমরা দাহ করলাম। অবিলম্বে কৃষি বিল বাতিল করতে হবে এবং বাংলা সহ সারা ভারতবর্ষের যুবকেরা আজকে লক্ষ লক্ষ যুবকেরা রাস্তায়। এই সরকার আসার পর ছাত্র, যুব, মহিলা থেকে কৃষকরা সকলে রাস্তায় নেমেছে। যুবকদের চাকরি দিতে হবে, কৃষি বিল বাতিল করতে হবে, মাদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। তাই অপদার্থ ফেকু প্রধানমন্ত্রী আমরা কুশপুতুল দাহ করলাম। আর এখান থেকেই অমিত শাহ, এই গুন্ড অমিত শাহকে গো ব্যাক আমরা জানাচ্ছি জলপাইগুড়ি থেকে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।